امریکی فوج کے ایران کے خلاف نئے حملے، 80 سے زائد اہداف پر بمباری، سرخ، بندر عباس اور قشم کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ یہ حملے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 تجارتی جہازوں پر ایران کے مبینہ حملوں کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے مبینہ جارحیت بلا جواز، خطرناک اور جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی تھی۔ تہران کو اپنے اقدامات کی قیمت چکانا پڑے گی۔ فی الحال امریکی حملے روک دیے گئے ہیں۔ امریکی بمباری کے بعد بندر عباس سے آگ کے شعلے اور دھوئیں کے کالے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کے ایئر ڈیفنس، کوسٹل سرویلنس سسٹم کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل، اینٹی شپ کروز میزائلز اور ڈرون لانچ سائٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا امریکی حملوں کا تباہ کن جواب دینے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کا جنوبی ایران میں امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر میزائل داغ دیے گئے۔ امریکی فوجی اڈوں سمیت 85 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ امریکی حملے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب ایران کے مرحوم سپریم لیڈر کی میت عراق میں آخری رسومات کے سلسلے میں موجود تھی۔ ایران آبنائے ہرمز میں امریکی مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتا۔ امریکی حملوں کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ ہرمز میں تجارتی جہازوں اور تیل بردار ٹینکرز کے لیے محفوظ راستہ صرف وہی ہوگا جس کا تعین ایران کرے گا۔ غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کا دور ختم ہو چکا، اب جھکیں گے نہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالباف نے امریکی حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پر امریکی حملے، ایرانی تیل کی برآمد پر دوبارہ پابندیاں، مزید حملوں کی دھمکیاں، آبنائے ہرمز میں ایران کے اقدامات کی خلاف ورزیاں اور لبنان کے خلاف اسرائیل کے مسلسل حملے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ نے ایران پر تیل فروخت کرنے کی پابندی دوبارہ عائد کر دی۔ فیصلہ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے بعد کیا گیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایران کو آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملوں کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی پابندیوں کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ برطانوی برینٹ کروڈ آئل $76 فی بیرل، امریکی خام تیل $72 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کو 21 اگست تک تیل فروخت کرنے کی عارضی اجازت دی تھی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس 1,83,000 کی سطح پر ٹریڈ ہوا۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ علی خامنائی شہید کا جسد خاکی عراق کے شہر نجف پہنچا دیا گیا۔ آخری دیدار اور تعزیتی تقریبات کا آغاز۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی کی آج نجف میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ عراقی شہریوں کی بڑی تعداد شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے پہنچ چکی۔ میت کو کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ جمعرات کو مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روضے کی حدود میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ شارجہ سے کراچی آنے والا نجی کارگو طیارہ لاپتہ، عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ K2 ایئر ویز کے بوئنگ 737 کارگو طیارے میں نیویگیشنل سسٹم میں خرابی ہوئی۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق طیارے کا کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں رابطہ منقطع ہوا۔ سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول محسن نقوی کی اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز آمد۔ سری لنکن ہم منصب سے ملاقات، انسداد منشیات سے متعلق مؤثر کوآرڈینیشن پر اتفاق کیا گیا۔ پولیس ٹریننگ، غیر قانونی امیگریشن اور جعلی پاسپورٹ پر سفر کرنے والے مسافروں کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ جرائم پیشہ نیٹ ورکس اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے MOU پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ کراچی کے علاقے نیپیر میں 6 سالہ بچے کی تشدد زدہ بوری بند لاش برآمد۔ بچے کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم حمزہ مقتول کا پڑوسی ہے جسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ واردات پڑوسی کے گھر میں انجام دی گئی ہے۔ ملزم نے بچے کو ڈھونڈنے کا ڈرامہ بھی رچایا۔ والد کے مطابق مقتول 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔
लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वजह मौत का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। और आलमी चैंपियन अर्जेंटीना का धमाकेदार कमबैक। 2 गोल के खसारे के बावजूद मिस्र को हराकर क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। अटलांटा में मिस्र ने 79वें मिनट तक मेसी 11 को बेबस किए रखा। फिर दिफाई चैंपियन ने पलट कर वार किया। 14 मिनट में 3 गोल दागकर बाजी पलट दी। मेसी ने भी 1 गोल दागा। फतह पर मेसी जज्बात पर काबू न रख सके और रो पड़े। आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टीज पर 4-3 से हराकर आखिरी 8 टीमों में जगह बना ली। मुकर्ररा और इजाफी वक्त में मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा था। अमरीकी फौज के ईरान के खिलाफ नए हमले। 80 से ज़ायद अहदाफ पर बमबारी। सिरक, बंदर अब्बास और किशम को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ये हमले आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 3 तजारती जहाज़ों पर ईरान के मुबैना हमलों के जवाब में किए जा रहे हैं। ईरान की जानब से मुबैना जारहत बिला जवाज़, ख़तरनाक और जंगबंदी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थी। तेहरान को अपने इक़दाम की कीमत चुकाना पड़ेगी। फ़िलहाल अमरीकी हमले रोक दिए गए हैं। अमरीकी बमबारी के बाद बंदर अब्बास से आग के शोले और धुएँ के काले बादल उठते दिखाई दिए। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि ईरान के एयर डिफेंस, कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल, एंटीशिप क्रूज़ मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्च साइट्स को भी निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का अमरीकी हमलों का तबाहकुन जवाब देने का ऐलान। पासदारान इनकलाब का जनूबी ईरान में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर मिसाइल दाग दिए गए। अमरीकी फौजी अड्डों समेत 85 मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से जारी बयान में बताया गया है कि अमरीकी हमले ऐसे वक्त में किए गए हैं जब ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर की मैयत इराक में आखिरी रसूमात के सिलसिले में मौजूद थे। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दे सकता। अमरीकी हमलों का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। हर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों और तेल बरदार टैंकर्स के लिए महफूज रास्ता सिर्फ वही होगा जिसका तयन ईरान करेगा। गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर खत्म हो चुका, अब झुकेंगे नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ईरान पर अमरीकी हमले, ईरानी तेल की बरामद पर दोबारा पाबंदियां, मजीद हमलों की धमकियां, आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के इक़दामात की खिलाफ वर्जियां और लबनान के खिलाफ इसराइल के मुसलसल हमले मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। अमेरिका ने ईरान पर तेल फरोख्त करने की पाबंदी दोबारा आयद कर दी। फैसला आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के बाद किया गया। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक ईरान को आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों के नताइज का सामना करना होगा। अमरीकी पाबंदियों के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्रितानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $76 फ़ी बैरल, अमरीकी खाम तेल $72 फ़ी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। अमरीकी महकमा ख़जाना ने ईरान को 21 अगस्त तक तेल फरोख्त करने की आर्जी इजाज़त दी थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,83,000 की सतह पर ट्रेड हुआ। ईरान के शहीद रहबर आला अली खामनाई शहीद का जज़्द खाकी इराक के शहर नजफ़ पहुँचा दिया गया। आखिरी दीदार और ताज़ियती तक़रीबात का आगाज़। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की आज नजफ़ में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इराकी शहरियों की बड़ी तादाद शहीद को खिराज अक़ीदत पेश करने पहुँच चुकी। मैयत को करबला भी ले जाया जाएगा। जुमेरात को मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े की हुदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शारजा से कराची आने वाला निजी कार्गो तैयारा लापता। अमले के 5 अरकान सवार थे। K2 एयरवेज के बोइंग 737 कार्गो तैयारे में नेविगेशनल सिस्टम में खराबी हुई। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक तैयारे का कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल मील मगरिब में राबता मुनक़ता हुआ। समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स आमद श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात। इंसदाद मंशियात से मुतालिक मौसर कोऑर्डिनेशन पर इत्तफाक किया गया। पुलिस ट्रेनिंग, गैर कानूनी इमिग्रेशन और जाली पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला। जराइम पेशा नेटवर्क्स और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए MOU पर भी तबादला ख्याल हुआ। कराची के इलाके नेपियर में 6 साला बच्चे की तशद्दुद ज़दा बोरी बंद लाश बरामद। बच्चे को अगवा के बाद ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हमजा मकतूल का पड़ोसी है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अहले खाना ने बताया कि वारदात पड़ोसी के घर में अंजाम दी गई है। मुलजिम ने बच्चे को ढूंढने का ड्रामा भी रचाया। वालिद के मुताबिक मकतूल 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वजह मौत का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। और आलमी चैंपियन अर्जेंटीना का धमाकेदार कमबैक। 2 गोल के खसारे के बावजूद मिस्र को हराकर क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। अटलांटा में मिस्र ने 79वें मिनट तक मेसी 11 को बेबस किए रखा। फिर दिफाई चैंपियन ने पलट कर वार किया। 14 मिनट में 3 गोल दागकर बाजी पलट दी। मेसी ने भी 1 गोल दागा। फतह पर मेसी जज्बात पर काबू न रख सके और रो पड़े। आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टीज पर 4-3 से हराकर आखिरी 8 टीमों में जगह बना ली। मुकर्ररा और इजाफी वक्त में मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।